नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। सेथिबे मोर अनुरोध भिडियो टी आपण शेष पर्यंत देखिए जहाँफल कि आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर रखिपारे। जदि भिडियो टी आपण भल लगे भिडियो टी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदेवे जहाँफल कि सबुदिन गुरुत्वपूर्ण खबर आपण पाखे पहुंची पार। चलतु जानिए प्रथम खबर। फेसबुक रु स्कूल सार अंगनवाड़ी दीदी आरंभ होता प्रेम हेले प्रेम विवाह रूप नेवा पूर्व अंगनवाड़ी दीदी को हत्या कर राजस्थान बाड़मेर एभली एक घटना सामना को आसी। मिलिथिबा सूचना मुताबक झुनझुनर अंगनवाड़ी सुपरभाइजर मुकेश कुमारी तांको प्रेमिक शिक्षक मानाराम को भेटिया 600 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाई बाड़मेर जाइथिले, किंतु विवाह चापरू मुक्ति पाइबा पई प्रेमिक तांको लुहा रड रे पिटी हत्या करथिले। एबे मृतदेह को गाड़ी रखी दुर्घटनार रूप देबाकू चेष्टा करथिले। पुलिस पक्षरु मिलिथिबा सूचना मुताबक चाबा गाँवर बासिंदा शिक्षक मानाराम अक्टोबर 2024 रे फेसबुक रे 37 वर्षीय मुकेश कुमारी बंधुता करते। बंधुता धीरे धीरे साक्षात प्रेम परिणत होता। मुकेश कुमारी प्रायतः मानाराम को भेटिया बाड़मेर आसुथिले। अभियुक्त मानाराम विवाहित थिया बेले तांको स्त्री सहित छाड़पत्र मामला कोर्ट रे चली। पुलिस सूचना अनुसार मुकेश कुमारी मानाराम को विवाह पई चाप पकाइथिले एवं एने उभय मध्य विवाद थिला। परवर्ती न्यूज। मध्य प्रदेश इंदौर रे एक बड़ दुर्घटना घटी। एठारे एक द्रुतगामी ट्रक अनेक गाड़ी को धक्का देइछि। एही दुर्घटना रे अनेक लोकक मृत्यु हेबार आशंका करा जाउछि। पारंपरिक सूचना अनुसार एही घटना रे 5 जनक लोकंकर मृत्यु होइछि, किंतु आगकू मृत्यु संख्या बढ़िबार आशंका रहिछि। दुर्घटना पर उत्त्यक्त जनता ट्रक को जाली देइछन्ति। एही घटना रे एक वीडियो भाइराल होइछि। सूचना अनुसार सोमवार संध्या रे इंदौर एयरपोर्ट थाना अंचल रे द्रुत गति रे आसुथुवा एक ट्रक प्राय 8 रु 10 गाड़ी को धक्का देइथिला। ट्रक गति एते द्रुत थिला जे रास्ता रे आसुथुवा समस्त गाड़ी एथरे धक्का खाइथिला। गाड़ी गुडी को धक्का देवा परे ट्रक टी बड़ गणमती निकट रे अटकी जाइथिला। परवर्ती न्यूज। चलित जानुआरी 8 तारिख सकाळ 6 ठारू 9 तारिख संध्या पर्यंत भारत बंद रहे बोली सूचना मिली। तेबे काईकि होइछि ओ कोन पई ए भारत बंद डकरा दे जाइछि आसंतु जानिबा एवं ओडिशा उपर यार कोन रहइबो प्रभाव। बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकारक आर्थिक नीति को विरोध करी केंद्रीय श्रमिक संगठन गुडिक आसंता 8 और 9 तारिख रे 2 दिन धर्मघट करिवे। आपण मानकू जणाइबा पई चाहबू कि एही धर्मघट रे श्रमिक और कर्मचारी माने विपुल संख्या रे योगदान करिवे बोली जणा पड़िछि। तेबे सेमानक एही विषय रहितबा गुरुत्वपूर्ण तथ्य हेला बा अभियोग हेला कि एही समय रे मोदी सरकार एबे अर्थनैतिक व्यवस्था रे केवल पुंजीपथिक स्वार्थ रक्षा करिया पई सेमाने वर्तमान समय रे कार्य करुथबा बेले एही विरोध रे सेमाने 8 तारिख और 9 तारिख रे भी एही धर्मघट करिवे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती न्यूज। बीच रास्ता रे दादागिरी कले महिला। भूल करिवे सत्वे क्षमा न मागी गिरफ कराई देबार धमक देले। मो पुओ आईपीएस तुमे माने मोर किछि करि परिबो नाही बोली महिला जनक कहउथबा भाइराल वीडियो रे देखिबे को मिलिछि। महिला जनक चलाउथबा स्कूटी एक कार घसी होई दिया परे एई झगड़ा आरंभ होइतिला बोली जणा पड़िछि। कुहा जाउछि जे गाड़ी घसीबा परे कार चलाउथबा युवक क्षतिपूर्ण मागिथिले। ए सुने रागी जाइथिले महिला। तापरे जा घटिथिला ता कैमरा रे कहि देबा सो एबे भाइराल हेउछि। परवर्ती खबर। एक न्यूज एजेंसी रे सूचना अनुसार भारतीय सीमा रे पसिला पाकिस्तान विमान। पाकिस्तान विमान भारतीय सीमा रे बम मध्ये पकाइछि। जम्मू काश्मीर नौसेना रे सेक्टर रे भारतीय सीमा उल्लंघन करी पसिला पाक विमान भारतीय वायुसेना सीमा रो पाकिस्तानी विमान को तड़ी बाहर कर देइछि। या पर एक मध्ये तळକୁ खसी देई उड़ेई दिया जाइछि। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक करा जिया परे पाकिस्तान विचलित होई जाइछि। भारतर प्रति जवाब परे भयभीत होई जाइछि पाकिस्तान। फल रे एलओसी रे अस्त्र विरति उल्लंघन करिछि पाकिस्तान। फल रे भारतीय वायुसेना रे जवाबी हमला परे फेरी गला पाकिस्तान वायुसेना विमान। परवर्ती खबर। लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेता बुद्धादित्य महांती असुस्थ। से थंडा ज्वर रे पीड़ित होई कटकर सीडीएस स्थित एक घरोई हॉस्पिटल भर्ती होइछन्ति। फुसफुस संक्रमण जनित समस्या पई से असुस्थ होई पड़िथिबा डाक्टर माने प्राथमिक भाबे सूचना दैछन्ति। बुद्धादित्य महांती केवल हॉलीवुड नुहे बॉलीवुड रे मध्ये एक परिचित नाम। प्रथम हिंदी धारावाहिक रे अवतीर्ण होई समयक्रमे हॉलीवुड को आसिथिले बुद्धादित्य। परवर्ती खबर। संबलपुर कुचिंडा तहसीलदार मिताली मधुस्मिता दळई को चाकरी निलंबन करिसन्ति राज्य सरकार। जमी जमा मामला रे पक्षपातिता करिथिबा अभियोग रे राजस्व विभाग पक्षरु तांको निलंबन करा जाइछि। एबळी पक्षपातितार शिकार होइथिबा राजेश अग्रवाल नामक जणे स्थानीय बासिंदा न्याय पई मुख्यमंत्री समेत राज्य सरकारक राजस्व मंत्री उत्तरांचल राजस्व आयुक्त निकट रे गुहारी करथिले। परवर्ती खबर। दया नदी को प्रदूषण मुक्त करा जिवो। पिपिली कंडी निकट गंगुआ मुहाना रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बसिबो बोली सरकार निष्पत्ति नैछन्ति, किंतु स्थानीय चाषी प्रकल्प को विरोध कलेनी। स्थानीय सरपंच नेतृत्व रे पुरी जिलापाल स्थानीय विधायक और तहसीलदार को फेरात होइछन्ति।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦୟାନଦୀକୁ ମିଶା କରୁଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ। ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି କଣ୍ଟି ନିକଟ ଗଙ୍ଗୁଆରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସଜବାଜ କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗଙ୍ଗୁଆ ମୁହାଣ ବେଣାବିଲ କିମ୍ବା ଗଁପାଳ ମୌଜାର ପ୍ରାୟ 40 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଭାତହାଣ୍ଡି ଚାଷ ଜମି ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ରିଲ୍ସ କରିଛି କିମିଆ। ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ହେଉଛି ଧନହାନି ଆଉ ଜୀବନ ହାନି। ଯୁବପିଢିଙ୍କ ରିଲ୍ସ ନିଶା ଏପରି ମାତିଛି ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାତିର। ରିଲ୍ସ କରି ଦଣ୍ଡ ଗଣିଲେ ହିଁ 4 ଜଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆରଟିଓ ଦ୍ୱାରା ଥାର ଗାଡି ଜବତ ଓ 15,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ କାଟିଛି ଆରଟିଓ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ଆରସି ଏବଂ ଡିଲ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକୋଟାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା। ଯୁବକଙ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହ ବାଇକ୍ ଜବତ। ଡିଏଲ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ଲଗରଙ୍କୁ ଠାରୁ 11,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହ 4 ଚକିଆ ଜବତ କରିଛି। ମୋଟ 28,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆରଟିଓ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ଗାଡି ଜବତ ଏବଂ ଡିଏଲ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁରା ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାଣ୍ଡବ ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 157 ନମ୍ବର ବିଜୟୱାଡାରୁ ରାଞ୍ଚି ରାଜପଥରେ କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜସ୍ଥାନର ଭିଲୱାଡାରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଚିତାଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପରି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ଜଣକ ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁସଲମାନ ପୁଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ମାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରାଇଛି, ମୁଁ ଚିତାଭସ୍ମ ତ୍ରିବେଣୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତ 24 ଏବଂ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ହଠାତ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30ଟାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ରହିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1430 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଅଂଶକୁ ବିମାନ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆବାସ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବାସୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଜନ୍ମତିଥି ବି ପାଳନ ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ଉତ୍ସାହ କାହିଁରେ କଣ? ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଗିବ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। 39,000 ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିର 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।